Anong ginagawa mo? Tan? Ah, Anong ginagawa mo? enggak. Nag-iisip ka ba? Isi sakay. Tonton sakay. Sasakay ka? Saan? Isi sakay yung brum. Sa brum-brum. Saan ka pupunta? Sakay. Isi sakay yung buta. Ikutan. Brum. Saan? Brum. Lalaro ka ng brum-brum? Wala. Brum. Brum. Anong ginagawa mo? Babam. Abam. 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 Alis ka? Brum. Yes, brum. Mm-mm. Yeah, bye-bye. Sama mo ko? Sama kakak. Saan tayo pupunta? Ikutan. Sa Star Mall. Baboy. Anong bibili natin? B. McDo. Anda. McDo? Anda. Saan ang bibili natin sa McDo? B. Chicken. Anda. Chicken. Masarap yon. Sarap. Okay? Chicken. Sarap. Talak. Chicken. Talak. Chicken. Jollibee. Yay! Jollibee. Yay! Jollibee naman. Yay! McDo lang. Yay! Niloloko mo ko? Yay! Niloloko mo ba ako? Yay! Ate, ba't ka natatawa? Yay! Tama na. Yay! Usap lang tayo. Yay! Sadana. Yay! Yay! Nasadana. Bye. Yay! Bye-bye. Yay! Bala ka nga. Bye.